Jotono dipor kaham norok ni beskango tini belai tong thok ma bai khas rangai haino hai life ni bising ti thaise thaini je nangkuk mani kok tai ti prasani khorang sini sobse aini doglam kotor totha supreme court je tini rai rijak mani direction rijak mani okokno sanani bagini nongni beskango ang tini live haino hai ma phaikya Puilano, I would like to give thanks to our His Highness Maharaj, our beloved Maharaj. Je taimo BC elections rok ingya angai. Jagao chachar rung la ye kabang ma jagao. Sini borok ni je manthai shoktai. Sini borok ni je sujug subida village ni bisingti faina tongmani. 2016 last election ma pore. As of now, 2026, almost 10 years plus ang thangka tabuk ba BC elections conducting yaku. Tai abono tuyi kuno national political party thaisa kok phano samani sangkhanaya. Kintu Maharaj obono step na hoi sine ha bubagra obono step na hoi High Court Chimilia High Court ni sete kusugo Indian is a Supreme Court thangai. Petitions khaikya last digi tini sentamo good news man kha Supreme Court ni hoite direction rizak kha je state government tai state elections commissions no BC elections conduct ma khainai simultaneously ADC election be baksa tai obobo sajaka je ADC elections jehetu 18th of April lo bini tenure painai o tenure paya sini sekang no jotto process je elections ni right from draft rules ni hoite nini jotto kisu start khayei elections conduct election date declarations nominations vote taking au jotto no before 18 April ni bisingo complete ma khlaini haisi tini sudo obo Maharaj ni success ya Sudu tipramo thani bororo khasige rights ni kok sai tongnani success ya. In fact, para bisingo bura brisuk sini nana thagu song. Para bisingo rangsak ni sini mafa song. Para bisingo je susito bonsito ongi tongnai sini tiprasa maya ganang rangsak ni sini tiprasa rok ni tinini o din o news o success haisi. Norok ni dia imani norok ni pre khaimani norok Maharaj no always no poito khlai je norok bisas khlai norok phan boxing tongmani tini sine ha bubagra thangai Delhi wo Supreme Court of petitions khaima pore tini Supreme Court sara 14 lakh ti prasani muktini khorang khanani tini raji inka I would like to also thanks to sine Supreme Court ni joto just rokno norok ni o decision ni bagi sengtini ti prasarok blai ke tong thokjak blai ke khafurjak tai seng obo poito khlayo India wo je jagao secular country obo hai jagao jesek pano chaitok di you may be a very much powerful national political party khlai tongmanu but yes tabuk bo sini bagi doglam tongkho tabuk bo sini bagi lama tongkho a lama aini bisingti alama law ni bisingti sengtini justice ti prasarok man khani kha khayo haisi ang koinai sini rangsak ni mafa song rangsak ni takuk bukuk song rangsak ni nana thagu song joto palbak sakai faidi obo sini ti prasarok ni bagai seng samung baksama khainai seng para o thangi okokno piredi para thangi okokno salaidi cha dukan rogo okokno salaidi Dugan bazar rogo okokno salaidi haisi ti prasarok ni je jingjal ni khorang tini khanajakka tobe omsuk bai simi thagye ko haisi tini o jingjal no khanawoi Supreme Court rai rekha directions rekha state election commission te state government no simultaneously BC elections by je TTADC ni elections eglogi khlaijakna ni bagai fia kabang ma tabuk je sini ti prasa
rokni bisingtinyo national political party je BJP hai ba kotor national political party propaganda chalogui tongo strategy sanamui tongo lokho kuti rang sabayei tiprasarokno vote payei tiprasarokni rights no seknani additional dokol klais additional sabainani sung obono mokol bai kaichomui bukhabai wansugui tai sini ishorno thani diayei jani mataino sung surimani bisingtei sung o chobano changori khawima nongkhornai rangsakni mare kijing song jora o jora o sung sudu lelai tongnani joraya nogo asuk tonglainani joraya jaga o thangi sini o jingjalni kok sini o khorang no sung ma manjunai haisi habubagrani chai chokma bai tini 142 কোটি borok tongo India o কিন্তু মাত্র 14 লাখ তিপ্রাসানি খরাং ন তিনি শুধু ত্রিপুরানি বাউন্ডারি ও সিমিয়া নর্থ ইস্টনি বাউন্ডারি ও সিমিয়া এমনকি দিল্লিনি যে সবচেয়ে হাইয়েস্ট সর্বোচ্চ সুপ্রিম কোর্টনি থানি পর্যন্ত তিনি সিনি পক্ষ তিপ্রাসানি পক্ষনি কক সারিকা মহারাজ হাই লিডার্স সিনি বাগৈ থিনাংনি জাতি থিনাংনি লামা তাই মহারাজ নো সিমিনো সং পয়তো খ্লাইমানো তাই বুসকাংনি সালো মহারাজ নো কপ্লাই খ্লাইরেনানি বাগৈ sungjoto palbak sakama himnai rangsekni ma fasong blai ke ang hambai maru tai sini YTF ni warriors october blai hambai maru norok ni sak tharmani norok ni kolom ti khiklaimani norok ni je hope rumani dofano abotini success ti dawle progno bang blai ke hambai maru sini buma bodol rokno norok ni sacrifice norok ni যত কিছু ইয়াকারে নুকুং নক ইয়াকারে নরক যে হিমলায়ে বুবাগ্রানো লগিরি তংমানে অবনিবো সাকসেস সিনি তিপ্রামথানি ইচ এন্ড এভরি ওয়ারিয়ার্স যত বরকটনা হামবাই মারো তাই ইভেন TCF নি সিনি তাকুক সং বুকুক সং ইভেন সিনি TF TISF ওবা হাকে যত সিনি যে অর্গানাইজেশন বরকটনা বলাই কে হামবাই মারো যত ননো হাইনো হাই তাইসা হামবাই রুই Buskangni salo sung malai finai jotono na hambai haisi bubagra ayuglok thung sini tiprasa kusung agini hakino ayuglogui buskangni salo dakti sini manthai bo manani tu hambai